Oke guys, jumpa lagi di channel saya Hans Hunter. Kali ini saya berburu tekupur ditemani oleh YouTuber kebanggaan istrinya sendiri. Siapa lagi kalau bukan Alexa Barata. Ya sekarang merinding guys. Nampaknya mau turun nggak jadi guys karena takut orang ini. Ayo maju terus, kurang maju. Mana mana ya? Itu maju mana sekitar itu di ini itu cepat ini Almi bergas. Guys. Tak zoom. Iki kata tak? Mlaku. Iki ajar. Iki lho, mlaku iki lho. Ayo. Mantap guys. Tayal guys. Cek urip iku. Sik lanjutmu. Jancok blurune daran alwi. Matek iku san lho. Matek kan? Guru matek sih. Sik menengah iku sik anu iku mendalami rasa sakitnya mungkin. Ndi? Iku ning suket-suket iku lho. Nah, menengah iku lho. Ayo jaru. Mantap guys, masih jerundol guys. Sekali lagi. Jancok ora. Ngarepe guys. Jancuk nek gegere terus. Wes. Yo urip. Ndi? Masuk sikit. Suket-suket. Oke, wes. Mati. Bisa. Oh. Hati-hati. Oke, guys. Jancuk. Mantap guys. Alexa Barata yang nembak sudah dapat dipastikan nih ya. Masuk dalam penggorengan. Curip. Ayo cepetan, selak mudun neng kok. Oke guys, relawan wajahnya datang satu guys. Dia disikat Hans Hunter guys. Aku ora ketok. Oh iki. Itu guys, dia di sana ndengok arek. Apaan sih ndak ketok wong arek padang jinglang ku. Padang jinglang kotos-kotos ngono lho arek iku lho. Iya sih arek iku lho. Tamu mohon angin. Iya. Cepetan tamu mohon angin sowene. Sowene hebat agak sih. Siap. Nek lopot tak pecat dadi murid. Brodol guys. Loh, ndi guys? Iku guys. Ceblok nang kono, Cuk. Waduh, ceblok ning seberang guys. Mantap guys. Wih. Tinggal bulunya aja. Ono 350. Lebih titik yo. 350 lebih titik. Mantap guys. mlaku. Rel guys, ayo guys. Suwi ini sengklek guys. Cepetan guys.
Wah, luput guys. Lu delok guys, wiwine guys. Oh, poin guys. Mana guys. Lu. Biar. Iso diil. Mati. Kedil guys, mlakune kedil guys. Uhuy. Jarake piro iku? 275. Pitu seket. Lebih. Ini guys. Oh, poin guys. Mana guys. Biar. Iso deal. Mate kon. Poin. Poin. Oh, ketayal, bleksek. Bleksek. Oh, ketayal, bleksek. Oke guys, karena cuacanya sangat ekstrim ya. Ini bukan angin biasa, tapi fenomena alam. Lihat sanggongan saya sudah hancur seperti itu. Jadi saya putuskan untuk berhenti sejenak dan melakukan rujaan guys. Ini dia bakul rujaknya guys. Bakul rujain oto tendo guys. Tendone maut-maut karena fenomena alam ini guys, bukan angin biasa. Kalau angin biasa sih masih bisa saya kendalikan ya. Celana hunting 2019 guys. Gak usah tendoan wes. Terus kurang lombok apa? Gulon gak menake. Masake. Lanjut, Ceng. Ayo kan. Hop.
Alus cepat dulu. Iki. Kita lihat guys. Sok naik.